Znarktelikeshite, na telekanale efiri informacion ra vakt abun studie Hurit Butras, Ciberten abun efira. Duemin fëtsege mazë estem aprile istercet husar i rëstune serak dokument, abun sangun seve, Respublike Konstitucije bun. Koronaviruset të khej mengin farmaci qipëra khatkena u du nefher cevdës të zakon me geske, fethalgjë të berek kenzen, generalun prokuratura. Alsaz, stërëvëlla khizëllë evdaj fundzozë së khestët së ten ale vetiranen der lever der cevdës të majdan të eme finansun fërresten. Enude sazë razme e pet ademun referendume istercet në patësë dhe konstituci. Wadejnërme estem aprile Respublika në sankene serak zakune berekbun. Ujësitën patësë dhe embestekten rarfekut të prezident Bibel Tanatoli, u rekterej të deteruze reportaja. Abun Respublika në son sawe iull sejrok dar podsachodun barak bun taj sajiu husari rëstu në konstitucije bun. Anu da saz rozma estem aprile a peto damun referendum festiva gan isterced na podsachode borodun u avnodan bëndure varak dokument. Sejrok dokument rojse në sis qësmatës këtsok kanan sau husari rëstu në odame historie. Bastaj sejrok dokument të fëstërcedës të zokat ta kace ta qok kanans odaj mogjë borta ama sari borzinjot woga vart ta kace ta belvërt kanans na podsachode rozmaced. Husari rëstu në historie fëtësok hot konstituci ist kuërset wad uj festa uj anoj vgana bozot. Në rërastagjë në Respublika e Orkhoj duamin fëtësega mozë aprile maje ist së konstituci rësët uj. В нашей Конституции достаточно четко обозначены приоритетные направления, которые касаются основных ветвей власти. Акцент сделан на особые отношения с Северной Осетией. В целом, это достаточно сбалансированный документ, который позволяет нам развиваться. Fëtësok konstituci orastama istercet iull wazow dar rastagjëte. Husari rëstu në podsochod ju agodan bëndura vart këtë se duad. Wal dar Soviet ochqiok dokument rostël bonëm ottom inforosada na vac РТК мозы ДКГам ноября. Мы провозгласили республику в 90-м году, а республика, государство должно иметь главный законодательный документ, Конституцию. Была создана комиссия из состава, по-моему, 17 человек, которые очень интенсивно поработали. И мы разработали проект нашей Конституции. Потом этот проект был опубликован в газетах для всенародного обсуждения. И 2 ноября 1993 года мы приняли Конституцию и узаконили свою республику. Duamin fëtësega mozë a pato da mun kalaskane në fastiu gan ist së konstitucirsët u i bobel vërt këtë të Respublika e podsochodun, politikun, socialun, ekonomikun rozmacet. Akhshqiog në son ju agenuet, husari rëstu në podsochod ju agod sfidor kane në këtë togje. Valdoj dar të duamin së param, duamin ësta mozë. Qësmatës këtë sok kanan, fëdav zoran të rozma. Fidoraj amasarëstëraj mohan në bun zagënu. Husari rëstu në sajrok zokun, rost kaju, u i rastak dar kaj bo fidor këtë. Bonëson këtë ja Orfa e Respublika e Prezident Bibel Tanatoli. Husar rëstunë sërgjëtaj Alkemender, konstituci bostu, në beste fiden bobel vërtken në fedel ademe borte kokkanënime, ambestogun amesar mogun borte amesari borzinodime, aderske fiden e bum me kesën e fadotime, patsëhade salsalun garantit e bëndurtime, vëdu në metëse ananizinat kokkanën eme kvalifikacion medicinun e khësrojsënime der. Vërnëme, konstituci bënduren e verqjerësët, vëtësë potencial anëkëne e khastkengje, moh rozme ke cevdëstem, rozme ke kenzëstem ekonomike eme salsalun kabos, ke kokkanzëstem ambestek të borte eme sari borzinat. Abune berek bun të sënratësen, nuk impuls, fëdë beste kherzivegen aktivun këstken në këtë të gjëm. Të dhe të rozatat të taksana informacion roak dabun. Respublike e Cërgjëten, konstituci i bunën së të në rarfekut të i khitsau dhe serdar puhat e erik eme parlament e serdar të të alanter. Koronavirus e fëtësëgrën që mberegërcët Abkhazë Respublike ujtë se bireva zgun khezarët sartë vëdun sërgjëtes të karantine. Cëgat i rëstunë të asë viruse rënqën të në metës khëst fëntes adimo gjung. Në Respublike nërma i u rënqën der bereg njërësët.
Oficialon beräkenen temgeske abhaz der coronavirus is jurenchen weitse khazar tsarum waq der dezinfekcji. Beste khais fanzai fatere amatserjta sepet derste karantine. Ve mayvalde ma karantine ste coronavirus rencheni mechin bald بدون sepet der milici ama medicinun kushtem. Sagatirstun coronavirus renchen tefafel der istikhsas adamagay. Nereste oficialon ba balverderset sagatirstun virus renchen takais fantas. Medicinun qustar de beneste ikhsas sada ikhsai farast adamajam. Ve fadel khusen kana Роспотребнадзора комитет. Из 15 случаев, которые подтверждены на данный момент, это 12 те, которые находятся на самоизоляции под наблюдением дома, двое находятся в больнице КБСП и один пациент, о том, о ком мы вчера говорили, это детальный исход. И вчера же пришла информация, подтверждающая референс-центра, что у него COVID-19. Neresteci xustarîrestona koronavirusa yivne grinçendernay. İst semens mazalta Respublika teritorima virus marbawazine fedel. Koronavirusa nıxmatuqa fedel operativon ştabiya kusta xest kane ağlı bundar. Hıqqadiste veresi ama Gürzistanî me patsa xadun arentem. Epet farsete fedel bazurani ve ekranıl kayvanu tuvatsa nomertem. Respublika teritoril kulturun ama sportivon mazalta vazine barnay. Karantine hıqqadertsediste epet axuradun vagdettem. Kokoyte Angela tebelte alan informacion rawacht abun. Karantin megeske sermogund rejime kusens impide podsachodun organizacitem. Mitkotakte ministra de kushut der koronavirusai bachizne techai vedunstve koste ersed ivenzinette udun techainen razurzen bezerte stela. سمای ریسپوبلیکای تریتوریما ویروس مار باخوا اما ما پاراخات و ویتخه پتر سارازنو پریاریتیتون نسان آخرادو ناگده تسیب پتر ارگانیزاسی تا اما ویدم ستای در بیره تست کارانتینه آنه تا تاسکوست اخص کنن سرماگون رژیم مگسکم شتاتون رژیمای کوس مید خود تکت مینیسترات در آم خست کنن داسینا ده اپد دومنتم. В связи с пандемией руководством МВД принимаются необходимые меры по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию Республики Южная Осетия. По распоряжению министра внутренних дел создан оперативный штаб для мониторинга ситуации, который работает в тесном взаимодействии с Комитетом по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и с Министерством здравоохранения и социального развития. Карантин رستج کوشت داسینات با قاقنن نسانه مید خود تکت مینیستراد و کسته سری بار کتو یینه نیزینات لمخکمنو آخم کوشت انقل سوسل گوی مکت اما ماده سازون یسوالت دل کمند سوا آخم نیارجتم و دونم با فیتسست سکوستمز سرقوستار زخت سوا یگوسید پاتریبنادزور ریکامنداسی تا اخص کنم مدر مید خود تکت مینیستراد میدیکون سانیتارو خواهد کوشت کoronavirus профилактика федел амбарен генен кускенен сармагун скундиме. Подразделения Министерства внутренних дел обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это перчатки, маски, дезинфицирующие средства, а также респираторами. Это для патрульных экипажей. Особое внимание министрам МВД уделено тем подразделениям, которые работают в тесном взаимодействии с гражданским населением. Министра до Кутбансан Котоy Magaska Техникум персонал дезинфекции кene beste خواهی سرماگون بارتین سرفنس کوسن بنده بسته خواهی ما با خیزگه کوش تسک وقتن سرفنس انتیسپتیک ده اما با کنن سرم کوختم مید персонал آل بوندرز بار رستگم دارن ایزالاتر چیز و دون تف карантин رستج بارنه ایزالاتر چیز و دون برک کنن Изоляторы временного содержания на время карантина запрещены все посещения и свидания. Задержанным ежедневно измеряется температура и в помещениях чаще проводят дезинфекцию и соблюдают все гигиенические нормы. Dalxayta sepetler stacionarun posta patrolun ekipajta kontrolun lazım punkta iftungızda dezinfeksiya genen bu aratta. Dalxayta teritoriten batsav gafta maşinata sepetler artsavns dezinfeksiya gund. Gora teradga suavak patrolun ekipajta dar iftungızda xiqa qanını sarmagun farastay. Вязарта Стелла, Габарата Вадим, Татта Таксана, информацион равахт абун. Koronavirus pandemia تخی internet تخداد فزند آل خزون informatie و دون نمت من خبرت در. أنا فقط informatie سمای پراخات کن مسا و تخی جنرالون پروکوراتورا برای کنزن چیزه پراخات کنه و دونه. تیم دارتر کنه سوزیت مریانه.
Генералом прокуратура боцаттакото сармогунд невест коронавирусы фадл манг информации чи парахат кане водон робаракане тхай ападуни дар вирусы оперхерастаҗи социолом хизакта семзагстал хузун нок хабартай катата бофидор гуднерт дасте факттай манг информации ала хузун мессенджер текаради марвитенс иул тхстарчиу вцхаларта махиватта ви фестиваган адам мадархат закане манг информации кот фазагенс адам цолсте вал قضيه ساميس ودنه all командария бону авхстарам чиу هم قدیل خست وافن. تمای وارن دغدما و منی سرمستر ایو فرس. نقاب پانیکا کنن اما منگین فرمات زردما وقت مایسن. نر خوساری رستن در ایست سبزست مازلته ماکسیمال نری پوستای اینفرماسی چیسا. اما چی پراخات کنا بدون نخمه. افخرد ودن کد ادمینستراتیون آفته و گالوون در. آتاقت تاق باست ودن منگین فرمات تازیان را کنا ویمه. Будут выявляться лица, которые вот публикуют вот эти фейковые новости, которые не являются правдой. Соответственно, будет проведена соответствующая работа по выявлению таких лиц. Эта работа координирована с правоохранительными органами Республики Южная Осетия и с другими структурами. По выявлению таких лиц к ним будут приняты соответствующие меры по тяжести совершенного деяния. Это будет либо административное правонарушение или уголовно наказуемое деяние. ایوتا پراخات کنن سپانیکا آن نتا تا فرز سارنس منگ اینفرماسیل چیو ونده و دون فرز فرسته با کوسنن ابد دونیه در پانیکا ارسد ابسوردونگ زغم ایسا خم اینفرماسی در زغگه خوستاری رستون مارلاستوی کاروناویروس را برک کنن نسانن تسته ادب بتایفون صدای کتت زغگست اینفکتی گوند فلا پانیکا نقوه اتقطق اتساگناو При публикации определенной информации фейковой это может повлечь определенные последствия, то есть может привести к каким-то общественным явлениям в частности, то есть какие-то беспорядки или вот наподобие этого. Для этого есть свои методы и способы. Есть определенные службы, которые непосредственно занимаются мониторингом сети интернет, социальных сетей, то есть непосредственно будут вычисляться по мере возможности вот лица, которые это все публикуют. آخم قوسنگانینک تا چی پراخات کنه و دون قدر نکنند آلت در یزردمه وقت چیسه و تادای مکتن تا خمستر مرالون زیان کنند اول فلانر پانیکا چی پراخات کنه و دون رادون منگ اینفرماتی ساتیالون خزگمه با پارن رازمه با قوزن خورد آقوده کنن و گالوون فخرد با یافن ایسن تاسکیو وی فدل صدیت ماریانا گوزد دات سرمت کماریت دات فاطیما اینفرماسیون را وقت آبون Odsaz der tawara khaynisan gundar savzan starfı bastun xasta walakhis. Barak bunu mazaltı sera khadişi tawzista khusar irastun starfı bastun xasta vetirant tsadisi wankta. Vetirant tsadisi saladi majis ama tskustkana uifadalu tabelta elvira armak. Майдар нал базадама ирон адам дар раз дар советун цадис адам тимаюма банусан канзест фашистун германл советун адам фаллахис бун стырфд бастаун хаст ветеран тасисте йими агзна фашизм нхма адам юзинад символ ودونن архама катканенс фалтарма хусари рстун стырфд бастаун хаст ветеран цадис срастл атсас хаст канец пор фунзазе вай арастерцет мин фарастада evday fanzamaze qagagan sovetun цадис фихалд фаста ветеран باقد بیر زنزینه تبافزارن بیرت تاسن نوگه باقود خسته زنزینت تبافزارن نرتاسیست گرزستون فاشیست انا خوص آمد تکته و ده خسته چیای ورست و دون تا باقود سی واق سادمه اما سیم گرت فدل قکنن فلاتاسن بانتست آت زنزینت تندر بافرازن دوامنست ماز خسته رسته باسغد ویدیرانت تسدی سارخیف کت و ونانت کود تا پارلامنت بسته خواهی و باسغد استپت داکومینت در قاگاگن آزیاز مستر فد بستون خسته ویدیرانت نمت کنه گاتر اخسان دمون ارگانیزات Республика Хустари растун стырфд бастан хаст ветерант цадис баракканан тамгаска хастун архайт та хачиста ахам ветеран тайма нэр растаж республика исертендас фашчылдым чикоста ахам та авдай фунд Auf der Forstkategorie nämliche System Autonomsneste Khashte Khadishte Khashte Fashdeme Kushte auf der Idee Zuste der Belachis Bumma für Khansh Mena Hashe Kategorie Kazakhistan hay ایمانم خشت خواهدیش دسته ارتن 10 ساله ایمانه و فشلدم بودم فلدرسته افدای فونجاده مکتاسته فشلدم چیویس بودم ایرن من نافته کسی شو بودم فلدرسته فهجی مخمه
نه نون خرده چیست رو دنسته ابدای فونجاده مادم آش نون خرده ما خراتم پرزیدنت آدمیستراسیونه راتم سخیشاد من نخیشاد من مسافت سندون ارگانیزاسیون در کورنج Vegerantan bakanensal khuzun akhus fadat tamgaska sovet bakhuskan vegerantan sa problemata askutsokkanen vegerant tsadisa qapparisaitsal dar khat vegerantan bakhusirsit khazarmadar raif toysun sa khazar takhustata siftung sakottoy suktay ama afta dartar gustor samzdagtsa khitsavada ahsana damun organizatsiyte amandar strukturatar tgeydar khast vegeranta ana gustordayna bazans patsa khadu strukturate ama ahsana damun organizatsiyitar tgeydar organizacji media. Menem ochne is siperem efsattum baza rysy. Efsadne ich me udum dermen namufach dosyć menafte ermestlerit hashte khadishtem. Udum der sakhilege ter balakot kenjra fasum kenjne. Respublika parlamentama adamma yervstajrastajı prezident Bibalton Anatoliy Banusonkotta zaga faşistun Germanil Favalakhizl evday fond azısı xastatsitan alkatsı veteranlar bafıstırtsavzıstı finansun farasta. В преддверии 75-летия Победы по 75 тысяч рублей будет выплачено ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, а труженики тыла по 50 тысяч рублей. Stirfid baston xast veterantan arxayn saxaml godata ودون سری بارتساونز ایو ایو قامونالون لکت فدل فیتونتای سرماگون دل گوداتا سنیس مدیتینون لکت پایدا کنن رستج در امسن انار غای تساون بار ایس اخسانا دون ترانسپورتل خوستاریرس دویناک ویترانت فخولنس ولاخیز بونت ستن مسکوی وقت سوک بارادمه آتساس کوروناویروس فستیوگن واور کدوزن وی برک نو پلاس هزار دیس ویترانت خزرت برک کنن بیسات ویاچسلاف کدبانسان کدتاو مگسکم خوستاریرس دونو Россия Федерации Миноворот Аркурт тостырфы дебастан хаста хаадишет нумхырт самайсас хорзахчинкануй юбилеум майдантай. Мене сен юбилеум майдантай дактой вексе вирус Миноворот махаусташен нумхыртасты савдым Москвадан урдигесте аршидисте ашын майдантай месен Россия Миноворот кушета чисте بدون نادمی مییم زلدست نه ویترانتو آن خواهدیشته در ما ترشیده ما ترشیدیس اول زلدست مثلا سایمایدان تخجرتم کنکون خواستوی مثلا سخت Խուսարիրստունը ստրվը դբաստան խաստը վետիրանտը ցադիս ամգոստքանը վարասիե ցագատիրստունը աբխազը բացախադուն ամախսանադուն օրգանիզացիա ավտամայիս ռազդարը սովետուն ցադիսս կունդուավակ ռեսպուբլիկատը ստրվը դբաստան խաստը վետիրանտը ախսանադամուն ցադիսս կունդդար Տբլ Թիլվիրա Կոկոյտ Ալեքսանդր Կումարիտատ Ֆատիմա ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն آخه ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بعد میفیرم